नहीं। नहीं। हेलो, वेलकम है गेमिंग दीप। वेलकम है स्पेन। स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वेलकम आपका हमारी लाइव स्ट्रीम में। मैं इनको आपको वेलकम है लाइव स्ट्रीम में फेस वीडियो। स्ट्रीम को लाइक कीजिए। वेलकम जी। थैंक यू वायरल भाई। सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कीजिए प्लीज़। जो स्ट्रीम को लाइक कीजिए वो लाइक करिए। सभी का वेलकम हमारी लाइव स्ट्रीम में। हेलो गेमिंग वाईटी चैनल, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू। हेलो अंकिता, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कीजिए प्लीज़। हाँ, साउंड कम है। थैंक यू। रायन पढ़ाई है। थैंक यू भाई वायरल भाई। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। माइनक्राफ्ट। सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कीजिए, फिर कोड देंगे हम। तो जो सबसे पहले आए हैं उसका लिंक हम लगा रहे हैं। तो गेमिंग दीप ने फर्स्ट आए हैं तो उसका लिंक हम फर्स्ट लगा रहे हैं। और स्ट्रीम को लाइक करिए पहले।
राधे राधे। जय रविदास, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। इनको ज्वाइन कीजिए, गेमिंग का लिंक लगा है तो जाके ज्वाइन कीजिए। पिन लिंक को ज्वाइन करिए। इस मेन कॉस्ट का फीस लिंक लगा है तो जाके ज्वाइन कीजिए, हमें डन करिए। अंकिता कर रही है, वैसे आप लोग भी नंबर के साथ में डन कीजिए।
रघुनंदन नंबर के साथ में डन कीजिए, नंबर के साथ में डन कीजिए रघुनंदन। हेलो राहुल, हेलो टीचर ऑफ स्टू, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। राहुल स्ट्रीम को लाइक करिए। तो नेक्स्ट हम लिंक लगा रहे हैं, मैं इनका ऑप्शन चले गए। ठीक है अंकिता आपका लगा रहे हैं, अंकिता का लिंक लगा रहे हैं, जाके सपोर्ट करिए। अंकिता को ज्वाइन कीजिए, नंबर के साथ में डन कीजिए। अच्छा सेकेंड वीडियो, अंकिता आप टाइटल डालिए। और लॉन्ग वीडियो है तो खा लो। कौन नहीं खाएगा? लिंक को ज्वाइन करिए सभी लोग। हेलो रवि कुमार, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। हेलो सोनू गेमिंग, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक करिए सभी लोग, और जो लिंक लगे उसे ज्वाइन कीजिए जाके। स्ट्रीम को लाइक करिए सोनू गेमिंग, जो पिन लिंक लगा उसे ज्वाइन कीजिए जाके। कर दिया हूँ, थैंक यू।
स्ट्रीम को लाइक करिए सभी लोग। ठीक है, हम रवि कुमार का लिंक लगा रहे हैं, तो जाके सभी लोग ज्वाइन करिए। सोनू, अंकिता, सोनू सोनू रवि कुमार का लिंक लगा रहे हैं, तो जाके सभी लोग ज्वाइन करिए। और हमें भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। 50 है, 55 का टारगेट है, 55 का टारगेट है, टारगेट पूरा करिए। 55+ का टारगेट है, पूरा करिए जाके सभी लोग रवि कुमार का। हाय किंग बॉय, वेलकम लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक करिए किंग बॉय, स्ट्रीम को लाइक करिए किंग बॉय। मेरे को गंदा है, फेंक दो उसको। किंग बॉय स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पे लिंक को ज्वाइन कीजिए। रवि कुमार लाइव में हो तो कमेंट करिए। हाँ, सोनू गेमिंग पे लिंक को ज्वाइन कीजिए, फिर नेक्स्ट लिंक आपका लगेगा। सोनू पहले से है 55 करो। सोनू गेमिंग पे लिंक का ज्वाइन कीजिए प्लीज़। रवि कुमार का 50 है, 51 करके डन करिए, 51 करके डन करिए। रवि कुमार का 51 है, 52 करके डन करो, 52 करके डन करिए। आदित्य वेलकम है लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, पे लिंक को ज्वाइन कीजिए। राधे राधे, कैसे हो? पे लिंक को ज्वाइन कीजिए, 52 करके डन कीजिए। जो सपोर्ट करेगा मेरे साथ में डन करेगा तो रिटर्न मिलेगा। नंबर के साथ लाइक सब्सक्राइब डन कर दिया, थैंक यू सोनू गेमिंग। नहीं, नंबर के साथ में डन करो सोनू। थैंक यू, थैंक यू आदित्य गेमिंग। सोनू गेमिंग पिन लिंक का नंबर के साथ में डन कीजिए प्लीज़, जो ये लिंक है रवि कुमार का। और आदित्य आप भी ज्वाइन कीजिए। आदित्य पिन लिंक को नंबर के साथ में ज्वाइन कीजिए प्लीज़। 50 डन, थैंक यू अंकिता। 51 हुआ है। और सोनू गेमिंग आप भी ज्वाइन कीजिए। आदित्य आप भी ज्वाइन कीजिए, आपको रिटर्न मिलेगा। कमेंट कीजिए, ज्वाइन कीजिए एक दूसरे को। ए आई कार्टून वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक कीजिए। ए आई कार्टून सब्सक्राइब डन, थैंक यू आदित्य गेमिंग। और नंबर के साथ में डन लिखो। ए आई कार्टून आप भी ज्वाइन कीजिए रवि कुमार को। फिर नेक्स्ट लिंक के लिए रेडी का इस्तेमाल। लिंक ज्वाइन कर दिया, थैंक यू सोनू। ए आई कार्टून आप भी कर दीजिए, आप भी कर दीजिए ए आई कार्टून। आदित्य आप भी करिए। फिर नेक्स्ट लिंक हम लगाएंगे, नेक्स्ट लिंक हम सोनू गेमिंग का लिंक लगाएंगे। तो सोनू गेमिंग आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए और पिन लिंक को भी ज्वाइन कीजिए, फिर रिटर्न मिलेगा मेरा लिंक। दीदी अंकिता आपका लिंक लगा था इसके पहले, ठीक है ना? आपका लिंक इससे पहले लगा था, तो मैं एक बार फिर से आपका लिंक लगा दी हुआ है, ओपन करो। तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आदित्य आप भी करिए, नंबर के साथ में डन। AI कार्टून आप भी करिए, नंबर के साथ में डन कीजिए प्लीज़, फिर रियल सपोर्ट होगा, रियल सपोर्ट होगा। नंबर के साथ में डन कीजिए, 52 है, 53 करके डन करिए। आदित्य गेमिंग पिन को ज्वाइन करिए।
डन ऑलरेडी। अच्छा, AI कार्टून आप भी ज्वाइन कीजिए प्लीज़। कर लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब, थैंक यू। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट सोनू गेमिंग का लिंक लगा रहे हैं, जल्दी से जाके सभी लोग इसे सपोर्ट करना और एक बार सीजी का स्पैम करिए प्लीज़। सीजी इन द चैट, सीजी इन द चैट। ठीक है सोनू गेमिंग, एक बार सभी लोग सीजी का स्पैम करिए। कितने लोग हो लाइव में? सीजी का स्पैम करिए, कितने लोग हो लाइव में प्लीज़। तो ठीक है, लाइक डन, ओके बाय, थैंक यू सॉल्वेट। वेलकम है आपका लाइव में सॉल्वेट। क्या हुआ? सोनू गेमिंग, हम आपका लिंक लगा रहे हैं, लाइक डन, ओके बाय। कौन है आप? आते ही बाय बोल रहे हो। आप बाय क्यों बोल रहे हो? 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ, जा रहा हूँ खाना खाने। रवि कुमार, आपका सपोर्ट अभी हुआ है, हम लिंक फिर से लगा के ऑन करवा देंगे। ठीक है रवि कुमार, आपका लिंक लगा के हम ऑन करवा देंगे, जितना सपोर्ट हुआ उतना। ठीक है, जाइए फिर से आ जाना आप, फिर से आ जाना 1-2 कमेंट करने के लिए, तो खाना खाने के बाद। हाँ तो क्या, आ जाओ। आप कौन है प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए आप कौन है सॉल्वेट। ड्रेमर कार्टून टीवी वेलकम है। MP युवराज गेमिंग वेलकम है। बधाई हो, कांग्रेचुलेसन, कांग्रेचुलेसन आपका युवराज। AI कार्टून, AI कार्टून कमेंट करते हैं।
ठीक है, बताइए क्या बात है। हाँ स्टीम को, हाँ जी। सॉल्वेड रिवर्ब, प्लीज़ बताइए आप कौन हो, किसको बोल रही हो। सॉल्वेड प्लीज़ स्टीम को लाइव बताइए क्या हुआ, कौन हो आप। रेटिव आई वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। लिंक भेजो, किसका लिंक दें, किसका लिंक दें। स्मार्ट गेमिंग, स्मार्ट गेमिंग किसका लिंक दें। डांसर राइट, अच्छा पीएस भैया हो क्या। वेलकम है पीएस भैया आपका हमारी लाइव स्ट्रीम में। पीएस भैया क्यों टॉली, कौन है, कौन हो आप, कौन हो आप बताइए प्लीज़। हेलो वेलकम है आपका। डांसर राइडर, जा सो जा, आपने तो पहले बोला। सोनू गेमिंग हाय, हम आज थोड़ा देर कार एडिट वेलकम है लाइव 1K सब्सक्राइबर के लिए कांग्रेचुलेसन। थैंक यू डांसर राइडर, आप कौन हैं, हमें याद नहीं, प्लीज़ बताइए। है फैन जोक्स वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। सुबह थाली धोना है, धो दो क्या आकर। डांसर राइडर नहीं हूँ, अच्छा कौन हो तो बताइए प्लीज़।
लाइव स्ट्रीम में मेरा लिंक लगा दो। ओके, स्मार्ट स्मार्ट गेमिंग का लिंक हम दे रहे हैं। स्मार्ट गेमिंग एफ का मेरा लिंक डाल दो। उसके बाद हम कार एडिट का लिंक लगाएंगे। तो पहले स्मार्ट गेमिंग एफ को लिंक लगा रहे हैं, तो जल्दी से आप सपोर्ट करिए सभी जिसको। सीसीटीवी में जो भी हैं कमेंट करिए प्लीज़। कार एडिट स्ट्रीम में कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कितने लोग लाइव स्ट्रीम में है, फिर को ज्वाइन कीजिए, हमें भी ज्वाइन कीजिए। और कार एडिट आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, फिर हम भी आपको ज्वाइन करेंगे। कार एडिट आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, हम आपको रिटर्न कर देंगे। थैंक यू कार एडिट।
million followers. कमेंट करिए जो भी लाइव स्ट्रीम में है, वेलकम है सभी का लाइव स्ट्रीम में। सीजी इन द चैट, जब भी लोग लाइव स्ट्रीम में है, स्ट्रीम बन के देख रहे हैं, प्लीज़ सीजी इन द चैट करिए, सीजी चैट करिए। और कार एडिट आप भी चले गए क्या? कार एडिट आप भी चले गए क्या? कमेंट करिए। कार एडिट लाइव में हो तो कमेंट करिए प्लीज़। कमेंट करिए कौन है स्ट्रीम में। कमेंट करिए कौन है लाइव स्ट्रीम में। कितने लोग लाइव स्ट्रीम में है, प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट करिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में स्ट्रीम बन के देख रहे हैं, वेलकम है सभी का। राधे राधे। अंकिता कहाँ चले गए थे? अंकिता कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे अंकिता? हेलो मनोज गेमिंग, वेलकम है लाइव स्ट्रीम। स्ट्रीम को लाइक वोट दे, वोट नहीं मिलेगा। सीजी चैट करिए, चलिए सीजी चैट करें, सीजी चैट करो चलिए सब लोग। सीजी इन द चैट। खाना खाना, अच्छा खाना खा रहे हो अंकिता? अच्छा खाना खाने गए थे, ठीक है कोई बात नहीं। थैंक यू अंकिता, थैंक यू, गुड नाइट। प्रो गेमर वाईटी कमेंट करिए, स्ट्रीम को लाइक कीजिए।
रवि कुमार हेलो वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक कीजिए रवि कुमार। वेलकम है रवि कुमार, कर दिया हूँ, थैंक यू। कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे रवि कुमार? अच्छा खाना खाने गए थे ना? हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू आने के लिए। और बताइए। हम आपका लिंक दे रहे हैं, ठीक है? तो आप चाहेंगे फिर भी आपका सबमिट हो जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही है तो हम बोल नहीं रहे थे। जितने लोग लाइव स्ट्रीम में है प्लीज़ इस स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अर्नव हीरो ऑफिशियल वेलकम है। अर्नव हीरो ऑफिशियल हाय का वेलकम है आपका हमारी लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं। अर्नव कर दिया, थैंक यू। कहाँ से हो अर्नव हीरो? आ रहा हूँ, अच्छा आ रहा हूँ। कहाँ से हो आप? रविंद्र वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। अभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, थैंक। कहाँ से हो आप? आ रहा हूँ।
गाजीपुर से सिस्टर। अच्छा, रविंद्र डन करो भाई। हाँ, फिल्म को ज्वाइन कीजिए रविंद्र। रविंद्र फिल्म को ज्वाइन कीजिए। हाँ, स्ट्रीम को लाइक कीजिए। सिस्टर पी कर दो सिस्टर हमें सब प्रमोशन। ओके, तो लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, जो लिंक लगा है जाके ज्वाइन कीजिए, फिर नेक्स्ट लिंक लगेगा। लिंक लगा है जाके हाँ, इसको 55 नहीं, 55 करा दीजिए। हाँ, म्यूट कर देखिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी तरफ क्या? म्यूट किए थे हम, बहुत आवाज़ आ रही थी इसलिए, आवाज़ आ रही थी इसलिए हम म्यूट किए हैं।
रवि। कमेंट करिए कितने लोग लाइव स्ट्रीम में सीसीटीवी में कॉल है, कमेंट करिए। कुछ नहीं, बस बाबू को सुला रहे हैं, बाबू को सुला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सीसीटीवी का थ्री की वाचिंग दिख रही है तो सीसीटीवी तो है ना, थ्री की वाचिंग है, सीसीटीवी भी है। वेलकम है शुरू का लाइव स्ट्रीम में, स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब में कॉल है, कमेंट करिए प्लीज़। बहुत की वाचिंग दिख रही है तो बहुत की वाचिंग दिख रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। थ्री की वाचिंग दिख रही है रवि, थ्री की वाचिंग दिख रही है। ठीक है, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। आप भी ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, ये लिए हम भी। थैंक यू। रॉयल किंग वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। कहाँ चले गए थे?
करो भाई, लिंक को ज्वाइन कीजिए। रॉयल किंग, रॉयल गया क्या? रॉयल किंग कमेंट करिए जो लोग लाइव स्ट्रीम में है। कमेंट नहीं आ रही है, प्लीज़ कमेंट करें। नो साउंड, साउंड बोल तो रहे हैं। रॉयल रॉयल डन करो भाई, हाँ डन करो। अभिषेक वेलकम है लाइव, आशीष वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। हेलो सर, हेलो सर जी, हेलो। कैसे हो आप? ठीक हैं आशीष, आप कैसे हो? आप तो पहले करो लाइक। हेलो उर्वशी, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। आशीष भैया आप तो पहले लाइक करिए लाइव स्ट्रीम को। लिंक पिन करो सिस्टर, इसका लिंक पिन करें। इसका लिंक आशीष भैया। उर्वशी सोई नहीं अभी, उर्वशी अभी सोई नहीं हो? डिनर हो गया? हाँ हो गया। आपका लिंक तो लगा है रवि ऊपर में। ये पिन को जाके ज्वाइन करिए सभी लोग, लिंक को जाके ज्वाइन कीजिए सभी लोग। रवि का लिंक लगा है। स्ट्रेंजर वेलकम है। मैं था एक टाइम से हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। वाचिंग कहाँ है रवि? वाचिंग भी नहीं आई है रवि अभी तक। स्ट्रेंजर वेलकम है लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए और जो लिंक लगा उसे जाके सपोर्ट करिए नंबर के साथ में। आशीष भाई आप अभी आए हो लाइव में, थोड़ी देर रुकिए प्लीज़, किसी को सपोर्ट कीजिए फिर लिंक लगाएंगे आपका। ओके डन करिए सब लोग नेट नीचे। आशीष भाई डन करवाइए। रवि रिटर्न करिए प्लीज़। आशीष जी का हम लिंक दे रहे हैं। आशीष भैया का लिंक दे रहे हैं, जाके ज्वाइन करिए आप भी।
ले लीजिए, हम आपका लिंक दे चुके। तो स्ट्रेंजर पिन लिंक को ज्वाइन करिए। सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कीजिए, पिन लिंक को ज्वाइन कीजिए नंबर के साथ में, और वीडियो में जाके कमेंट करिए। सभी वीडियो में जाके कमेंट कीजिए, जिसको भी ज्वाइन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, करो। अच्छा, असिस्टेंट सिस्टर पिन करो, सिस्टर असिस्टेंट स्ट्रेंजर को। स्ट्रेंजर इस लाइव को भी ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी डन है। वीडियो पर कमेंट करें प्लीज़। हाँ, वीडियो में कमेंट करिए सभी के। चलिए, हम स्ट्रेंजर का भी लिंक दे रहे हैं, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। स्लाइडर ये आपके मैडम है आशीष भैया। भाभी जी हैं क्या? मिस्टर सुरेश फैट वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट करो प्लीज़। मिस्टर सुरेश कमेंट करिए, स्ट्रीम को लाइक कीजिए, ज्वाइन करिए। कितना लिंक दो? एक लिंक काफ़ी है। आशीष भैया आपका लिंक ऊपर पिन है। आशीष भैया आपका लिंक ऊपर पिन है, ठीक है ना? आपको ज़रूरत नहीं है अपना लिंक डालने का, आपको किसी और का लिंक डालने की ज़रूरत है। किसी और का लिंक डालिए। सोनम ठाकुर वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, इस बिल्डिंग को ज्वाइन कीजिए। रवि कुमार का लिंक लगा है। रवि कुमार का 54 हो गया, 55 का टारगेट है, मतलब 55 प्लस सब्सक्राइबर एंड कमेंट डाल दीजिए। मिस्टर सभी लोग डन करो भाई। सोनम ठाकुर बिल्डिंग को ज्वाइन कीजिए। रवि ठाकुर और आशीष भैया को रिटर्न मिलेगा। मिस्टर सुरेश आशीष भैया को भी ज्वाइन कीजिए।
रिटर्न मिलेगा। और हमें भी ज्वाइन करिए, सभी लोग हमें भी ज्वाइन करिए प्लीज़। सोनम रिटर्न करिए प्लीज़। रवि रवि कुमार आपका 55 हो चुका, ठीक है। आशीष भैया आप ना मिस्टर सुरेश का लिंक दे दीजिए। सुरेश भैया आप मिस्टर सुमन का मतलब मिस्टर सुरेश का लिंक दे दीजिए प्लीज़। सुरेश का लिंक डाल दीजिए। हाँ अभी लिंक दे दीजिए। वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। वेलकम है सभी को हमारे लाइव स्ट्रीम में। प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक कीजिए, फिर लिंक को ज्वाइन कीजिए। सुरेश डन कीजिए, सुरेश डन कीजिए। रवि को डन कीजिए। फिर लिंक को ज्वाइन कीजिए प्लीज़। 12 का
डिलक्स सीसीटीवी में है प्लीज़ कमेंट करिए। डिलक्स सीसीटीवी में है प्लीज़ कमेंट करिए। आपकी वाचिंग दिख रही है प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है मैम, आपका भी लिंक लगा दे रहे हैं अभी। सूरज शायद चला गया, रवि सूरज चला गया। ये तो है मेरे चैनल की आईडी, देख सकते हो ये वाला। हेलो बॉय, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वेलकम कैसे हैं, राधे राधे।
लाइक कर दिया, थैंक यू। थैंक यू सब्सक्राइब भी करने के लिए। रवि कुमार का लिंक पिन है तो गो एंड प्लीज़ इस लिंक को जाके ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करिए, गोइंग इसको ज्वाइन करिए, प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए। अरे मेरे को
हेलो एनिमेटेड कार्टून, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। एनिमेटेड कार्टून स्ट्रीम को लाइक कीजिए प्लीज़। मोड बना दो। नहीं, मोड नहीं मिलेगा। कमेंट करिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं, कौन लाइक करके चला गया है। कमेंट करिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं। स्ट्रीम में कौन है, कमेंट कीजिए प्लीज़। और बताइए रवि, आप कहाँ से हो? रवि कुमार, आप कहाँ से हो? कमेंट करके बताइए। ओके, हम छत्तीसगढ़ से, रायपुर।
लोग कमेंट करिए जैसे मतलब लाइव स्ट्रीम है, नोटिफिकेशन दिख रही है, कमेंट नहीं आ रही है, कमेंट करिए। रवि कुमार, आप हमारा ब्लॉग देख प्लीज़, कैसा है बताना। कुकिंग अच्छा रहेगा कि ब्लॉग अच्छा रहेगा, देख के बताना प्लीज़। रवि कुमार, आप हमारा ब्लॉग देख कर कमेंट करना प्लीज़ कि ब्लॉग अच्छा रहेगा कि कुकिंग। रवि कुमार लाइव स्ट्रीम हो तो कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताओ। रवि कुमार लाइव में हो तो कमेंट कीजिए। रवि कुमार लाइव में हो तो कमेंट करिए प्लीज़। रवि कुमार लाइव में हो तो कमेंट करिए। रवि कुमार लाइव में हो तो कमेंट कीजिए। अच्छा, बताना ब्लॉग अच्छा है कि कुकिंग। ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगता है कि कुकिंग, तो मैं हम अगर ब्लॉग अच्छा होगा तो ब्लॉग बनाएंगे, कुकिंग अच्छा रहेगा तो कुकिंग ही डालेंगे। बताना प्लीज़। नहीं, एक तो बताइए ना, अगर कुकिंग अच्छा है तो कुकिंग, ब्लॉग अच्छा है तो ब्लॉग। कुकिंग लाइक है। अच्छा, ब्लॉग अच्छा नहीं लगा आपको? ब्लॉग अच्छा नहीं लगा आपको?